ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। कुत्र कार्योबया यज्ञं स्थलं तद्वाच्यतामिह। महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा। को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कुमारा ऊचुः शृणो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिवेशितं। नाना तरुलताकिरणं नवकोमलबालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्। कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रैकं तरुणायते। सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन शवं ततः गङ्गातटं समाजग्मु कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ। रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजनिजन्नुमुख्याः। सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रलयेन युक्ताः। वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रासमूर्तयः। दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः। गङ्गाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च। नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः। गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगु सम्बोध्य चानयत्। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं। कुमारा वन्दिता सर्वैर्निषेदो कृष्णतत्पराः। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः। मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः। एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकशः। वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। जयशब्दो नमशब्द शङ्खशब्द तथैव च चूर्णजालप्रसूनानां निक्षेपशुभः नभूत्। विमानानि समारुह्य कीयन्तो देवनायकाः। कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। सूत उवाच एवं ते स्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यम् ऊचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यतेऽस्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः। यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्।
ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परीक्षित सुखसंवाद शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतपुमान् यावत् करणगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणम् किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यत् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व सुमुखेनैव यदेच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव 12 एव च 12 प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेत् अर्थतो निशम् जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छते हेमसिंहयुतं चैतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं शपुमान् लभते ध्रुमम् आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवत् बततेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा जीवन छबो निगदित शतुपापकर्मा येन श्रुतं शुककथा वचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याः दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगे निधे धीमान् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुम् अशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतम् श्रद्धात श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनश्चाजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम् श्रुत उवाच
यदा कृष्णोधरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं परिश्रुत्य युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। उद्धवोवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः सत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्कमललोचना अत सत्सुदयं कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मय तद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्ट मत किञ्चित् विचारय इत्युद्धववच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयत् हरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यत् भवेत् तेज तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरिता दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरिता अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोत प्रकीर्तितः। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनक त्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषं ददृशु सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनिनाम् इति तर्कयन्तः ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरसा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्राह्मा इदं तं गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रय निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान् निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमताम् अलमन्यधर्मैः श्रोतापि कृष्णसमताम् अलमन्यधर्मैः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ